Deca Wakeboard Park is Davao's newest attraction and water sport destination, nestled in semi-rustic Tacunan, Mintal, in the city of Davao. It makes for a perfect getaway for a chunky serving of action or just to chill out with a cold one in hand. Sunsets at Deca Wakeboard Park are an attraction in itself. Having the last few rides in the late afternoon amidst the waning orange glow of the sun sinking behind the dormant volcano is just priceless. Gusto makamalingaw? Gusto makag-water activities? Alina sa Deca Wakeboard Davao City! So hello guys! So naatay interview no ang isa ka wakeboarders. So what's your name, sir? I'm Team Patrick G.I. Beginner pa lang ako sa wakeboarder. Saka yung experience ko dito solid. Saka kung gusto nyo may experience, punta lang kayo sa Deca Mintal Wakeboard. Ayan, so kung Wake gusto Park pala, I mean. okay. sorry. So kung gusto nyo ma-experience, halina guys. Thank you. Ug dili lang kana, nag-offer po sila og mga lami ang pagkaon nga affordable ug swak sa budget kung ikaw igutom after sa mga water activities. You can definitely enjoy and be full sa lamian nga pagkaon diri sa ilang restaurant. You can also enjoy seeing those wakeboarders flipping their board. Isa sa gina-offer din sa Deca Wakeboard Davao ang ilang fitness gym. Kung gusto ka magpasingot o magpa-sexy, ina! If you wanted to be fit, don't worry. Deca Wakeboard Park offered their fitness gym where you can enjoy and be fit at the same time. So kauban natin karon ang gym instructor sa fitness gym sa Deca Wakeboard. So hello sir, good afternoon. So sir, what's your name sir? What's your pangalan? Ako si Jericho. Okay, hello Sir Jericho. So, let me ask you sir kung unsa or pila man ang session rate dito sa Deca Wakeboard fitness gym. So, ang session rate is 50 pesos sa mga regular adults, tapos 40 pesos sa mga students, tapos ang monthly na mga 100 sa mga regular na, tapos 350 para sa mga students. Nice one. So, and also sir, unsa man ang kumuhang mahatag or nga information kung unsa ilang makuha diri sa inyong fitness gym. So, kuha nila dere, bali, healthy sila, tapos bali nag-focus nila dere sa health sa budget sa mga customers. So, same na lang, like, simple mag-groceries lang ka, like, if wala kayong exercise, bali nakahapon. Pero if mag-gym ka, bali, paano mo cardiovascular, wala kapigay. Okay kaya. So, mag-focus sila sa health na. So, unsa pa man ninyo ginawala? Adto na mo diri sa Deca Wakeboard Fitness Gym. Kung dili lang ka na ang gina-offer sa Deca Wakeboard. Kung gusto ka mag-enjoy sa imong friends o families, alina diri sa Deca Wakeboard Night Market. If magabinan ka sa Deca Wakeboard Park, no worries! Naa sila night market where you can enjoy with your friends and families sa ilang ukay-ukay, sa ilang banda, sa ilang mga street foods, and also sa ilang mga padula. If you are asking where to find water sport activity, restaurant, fitness gym, and night market where you can enjoy with your relatives and friends, the answer is Deca Wakeboard Park, diri sa Deca Tacunan, Davao City. So asa na ka? Ali na! Kung asa ang nindot, atong adtuon! See you in our next vlog. Bye-bye!